KwaZulu-Natal is onlangs as 'n nasionale rampgebied verklaar weens die vloede en skade in groot dele van die provinsie. Hierdie oorstromings het 'n baie groot impak op uitvoere asook infrastruktuur en gevolglik die landboubedryf. Wessel Lemmer van Agbiz werp meer lig op die onderwerp. After that, we chat to Dr Andy Hentzen about the 2022 Onderstepoort Feedlot Challenge. But first, over to Lisa for the latest agricultural news. Syngenta, bringing plant potential to life. Welkom by vandag se nuus. Die toetsfase van 'n naspeurbaarheidstelsel word nou in die land se back and closure endemiese areas uitgevoer. Volgens 'n verklaring van die rooi vleisprodusenteorganisasie het die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling in 'n samewerking met die bedryf reeds ver gevorder met die ontwikkeling van die sogenaamde litsstelsel. Dit sal egter nog lank neem om hierdie stelsel ten volle te implementeer. Dit is onlangs op 'n praktiese vrywillige basis afgeskop. Die inisiatief sal aanvanklik fokus op individuele diere-identifikasie met unieke oorplaatjie-nommers. Die nommers sal ook gekoppel word aan die besonderhede van die eienaar en die plaas. Produsente sal van privaat diensverskaffers wat reeds dienste lewer gebruik maak. According to Wandile from Agbiz, the Russian-Ukraine war has disrupted the global grains market. The situation has raised concerns regarding the potential increase in the demand for rice in the coming months. This is due to the fact that some countries could start using rice to substitute maize and other grains. However, while other grains prices have remained volatile the past few weeks, rice prices and demand have been reasonably stable. About 70% of South Africa's rice is usually imported from Thailand, with other notable suppliers being India, Pakistan, China and Vietnam. Most of these countries currently expect a reasonable good harvest, which should boost the availability of supplies for exports. And the European Union has banned the import of certain agricultural products from various African countries. This includes Cameroon, Angola, Botswana, Lesotho, Kenya and Malawi. This is due to the issues relating to the preparation of technical files in accordance with the new regulation in order to facilitate exports. The ban concerns mangoes, papayas, guavas, peppers, eggplants and tomatoes. And that's today's news. Ons is almal bewus van die infrastruktuurprobleme wat 'n groot impak op landbou in Suid-Afrika het en boop dit nou nog die vloede in KwaZulu-Natal. Ons het vir Wessel Lemmer van Agbiz uitgenooi om vandag hier by ons te kom kuier om so 'n bietjie perspektief te plaas en te hoor of daar wel iets gedoen word oor die infrastruktuur. Wat is die jongste syfers rakende herstelwerk, Wessel? Lisa, ja, syfers is moeilik, want dit is moeilik om te bepaal, maar om net vir jou perspektief te gee, die terugvoer wat ek byvoorbeeld van ons graanhandelaars afgekry het, is dat die padvervoer infrastruktuur laat net toe dat daar so ongeveer 20% van die vervoer op hierdie stadium plaasvind, maar dit kan baie vinnig verander. Daar is natuurlik nou geen vervoer op die treine nie, want die treinnetwerk in en uit is by verskeie plekke beskadig, maar ek kan wel dit noem, dat met die samewerking van Agbiz deur Boshoff, ons CEO, en dan ook natuurlik Busa wat ons mee baie mooi saamwerk, en dan natuurlik die privaat sektor en Transnet, ons moet Transnet nie uitlaat nie. Die herstelwerk waarmee hulle hierdie week begin het, is baie belovend. Nou, ons kan nie 'n dag en 'n datum
aan dit sit wanneer dit volledig herstel sal wees en dit is nou weer terug op 100% van die padvervoer sal wees en wanneer die treine herstel sal wees, maar dit behoort iewers in Junie te wees. En dit mag dalk, as ons kyk na die tempo wat in die herstel plaasvind, kan dit dalk gouer as later gebeur. Nou, Transnet het nou al reeds begin om, daar is skepe wat in die hawe inkom, en wat natuurlik die hawe dan verlaat, wat ons nou vandag sien wat geskeduleer is. So, dit is aan die begin, dit is aan die beweeg. Watter hawe praat jy nou? Ek praat van Durban hawe. So jy sal nou, ons groot probleem op hierdie stadium natuurlik is die sitrusuitvoere wat afskop en natuurlik mielie-uitvoere wat afskop. En dis die twee groot kommoditeite. Daar is natuurlik nog baie verskeie ander ook. Maar aan die graan en die vrugtekant is die hoofkommoditeite wat uitvoere betref. En dan is daar natuurlik ook 'n ander probleem. En dit is die beskikbaarheid van reefer-vraghouers om die vrugte van die wat noem jy dit, skure, warehouses, te vervoer na die hawe toe. Pakhuise. Om te vervoer van die pakhuise af na die skepe toe. En daar is 'n tekort aan hierdie reefers wat 'n bietjie ook 'n druk sit op uitvoere. En dit sou nou welkom gewees het as daar voldoende reefers was om daai proses te bespoedig. Maar op hierdie stadium is daar ook 2 alternatiewe roetes beskikbaar gestel. Padvervoerroetes om dit makliker te maak, waaroor ons baie bly is. So dit maak ook 'n bydrae. En natuurlik soos ons ook nou gesê het, dit is kyk, onthou die skade is geweldig nie. In die binneland ook met die suikerrietproduksie en so meer. So en makadamia het ook deurgeloop. So daar is baie groot infrastruktuurskade, ons sien dit almal maar ek dink die herstel daarvan, die ouens werk baie hard daaraan en ek dink op hierdie stadium onder die omstandighede is ons dink ek behoort ons tevrede te wees en dankbaar te wees. So die terugkeer na normaal waarvan jy nou gepraat het, is omtrent daai datums wat jy voorhoop? Ons hoop vroeër is gouer nie, maar dit behoort iewers in Junie te wees. Dit is baie moeilik om 'n spesifieke datum daaraan te sit, daaraan te koppel. Transnet kan nie vir jou 'n dag en 'n datum gee wanneer die pad en die spoorinfrastruktuur reg sal wees nie, veral spoor. Onthou nou, in die verlede, met landboubedryf en die vervoer van graan, en is dit maar ongeveer maar tussen 10 en 15% wat op spoor vervoer was. Die oorgrote meerderheid is natuurlik pad. En as ons die padvervoer infrastruktuur kan regkry, dan gaan dit al 'n groot bydrae maak. Nou wat van koring invoere uit die Oekraïne en Rusland? Ek dink ons moet die verbruiker net 'n bietjie gerus stel. Kyk, daar is ons invoere uit Oekraïne en Rusland wat koring betref, is maar so 15%. Dit het gedaal na 15% die afgelope 2 vorige bemarkingsjare. En dan het die bedryf alreeds in Januarie begin werk om dat daar 3 addisionele oorsprong, dis Latvia, Lithuania en Pole, dat daardie lande ook koring uit daardie lande op die JSE gelewer kan word. En dit maak klare bydrae. So dit gaan nie soseer oor die koring wat ingevoer gaan word, en dit is dalk meer oor die wêreldpryse wat dalk hoog gaan wees. Nou ons weet sonneblom en sonneblomolie wat gepers word en uitgevoer word deur die Oekraïne en Rusland is ongeveer so 70% van die wêreld se sonneblomolie wat daar geproduseer word. En met die invoere na Suid-Afrika toe, ons het 'n baie mooi sonneblomoes, ons is nie 'n sonneblomsaad uitvoerder of sonneblomolie uitvoerder nie. Ons is 'n netto invoerder van plantaardige olies. Ons produseer nie, of ons pers nie genoeg sonneblomsaad in Suid-Afrika vir ons eie behoeftes nie. So ons is 'n netto invoerder en ons het so gemiddeld omtrent so 175.000 ton wat ons sonneblomolie invoer. So jou sonneblomolie kan onder druk kom. Daar sal natuurlik nog beter pryse wees vir produsente. En dit mag dalk 'n probleem raak. Ons moet daar afsluit.
daar was jy het in die begin genoem van die rolspelers. Jy het BUSA, dis Business Unity South Africa, is ek reg? En dan het jy Agbiz, so Transnet, so almal werk goed saam. Almal werk baie goed saam en ons is baie tevrede met die samewerking. Ek dink elkeen doen sy bes om so vinnig as moontlik die infrastruktuur te herstel. En ons sê vir almal sterkte en ook vir die mense wat ongelukkig nou onder hierdie vloede deurgeloop het en verliese gelei het en lewensverlies. Ons dink aan hulle, dankie. Dankie Wessel, so sê Wessel Lemmer van Agbiz. Grain het vandag bietjie perspektief geplaas op die skade in KwaZulu-Natal en veral ten opsigte van die herstel van infrastruktuur. Communique exists to serve feed and food producers. Goeiemôre kykers. Die meeste grane en oliesade het goeie ondersteuning gevind verlede week op termynmarkte vir lewering in Julie. Witmieliepryse het week op week met 4.3% gestyg terwyl die geelmielies 4.8% duurder is. Koringpryse is 2.6% hoër terwyl die sonneblomprys 1.1% gedaal het met sojabone wat ook 4.4% duurder is. Die olieprys het klein bietjie verswak die afgelope week met 0.4%, maar die rand het redelik swak gevaar teenoor die vernaamste geldeenhede en dit is as gevolg van verskeie redes. Steeds 4 load shedding wat ontstaan in Suid-Afrika het, die vloede in Natal, die inflasiekoers wat laer as verwag is en dis minder druk op die Reservebank om die rentekoerse drasties te verhoog en dan ook Amerika se Federale Reservebank wat 'n moontlike rentekoersverhoging gaan aankondig. So die rand het met 6.1% verswak teenoor die dollar, met 4.3% teenoor die pond en met 5.4% teenoor die euro. The annual Onderstepoort Feedlot Challenge is a highlight for a 5th year student at Onderstepoort. Joining me today is the coordinator of this challenge, Dr Andy Hentzen. Andy, yes, just explain to our viewers again what the challenge entails. Hi Lise, thank you for the opportunity. Yes, in the 5th year the students need to do a practical session, which is the feedlot project, and in that feedlot project they need to take care of 20 animals in a group, and they need to take care of them from a health perspective, from a feeding perspective, and then financially, because it's a production unit. So they need to look after them, they prepare the vaccination programs, they do the formulation of the feed, and then they feed them actually and do everything. So when they're sick, they take them out, they treat them. If the pen is full of mud, like we had a wet year this year, they need to clean that. So they're absolutely involved, but they like it a lot. So that's, as you refer to it as well, they look forward to it because they form a really nice relationship. I say nice because I like it. We like large animals. So, and it changes the attitude towards large animals. So how many teams are there and how many students per team? Okay, we have 8 teams, 8 groups, each one with their own name and logo. Interesting name. Absolutely. And they're about between 19 and 21 students per group. When did this challenge start? Give us some history and also where are we currently? Okay, so we have the last week of January, we have what we call a boot camp. So we just finalize and make sure that the students are aware what to do, prepare the protocols, the health protocols, the feeding protocols, formulating their rations, and then it starts in the beginning of February. So that's when they did the processing and when the cattle came to the feedlot. So we pretty much far down the line, so we have 30 days left. So the cattle are on their final finisher, that's what we call, the last ration. And then that will be the end. So we actually passed halfway. Well, we're discussing the Onderstepoort Feedlot Challenge. Stay with us. When we come back, we'll find out what happens now. BKB, die betroubare tuiste van landbou.
BKB, die betroubare tuiste van landbou. Welcome back to our discussion on the annual Onderstepoort Feedlot Challenge. Joining me this morning is Dr. Andy Hentzen. He's coordinator of this challenge. So what happens after this? Lisa, yes, when we slaughter the cattle, so there's a lot of information that we need to gather. The students are supposed to write a scientific report about the experience of this feedlot project. So they need to gather a lot of information at slaughter date and then to be able to write that. And then they have a final presentation that they need to make, which is contributing to the winner. So we leave a lot of room for them to be really, we leave a lot of room for them, how they want to do their presentations. So that's usually a lot of fun. And then that's it for the Feedlot Challenge in this year. Now the selecting of the animals was a bit different this year. Yes, unfortunately, like COVID gets a lot of flack, so that was one of them. Our academic calendar has changed a bit. So we could not make use of an auction like we usually do. So this year we went into a tender project. So we divided the cattle up front we made them up. Some groups were really good, potentially groups like in growing. Some had some diseases in them, the cattle with some problems, and so forth and so forth. So the students were supposed to see that. And depending on which group is what, they needed to put a value to that. And so that's what they put in their tender. Obviously, when the project is finished, the results will tell them if they made a good choice or not. But that was quite interesting. That was quite new, and it looks like it worked really well. Any other challenges you'd like to mention? When we compare it with the other years with COVID, then there wasn't a challenge. But the wetness, I think managing the pens, the mud and the wetness, that was one challenge. The other one, which was a good one, is the cattle grew really good. So that means they're heavy, they're big. True. So we needed to mix a lot of feed, so tonnage wise. So that was physically strenuous, but that is hardly a challenge when we compare it with what we had with COVID before. In closing, why is it important for students to take part in a challenge like this? The university has a hybrid approach to teaching students. A different word is active learning. So where students have their theoretical background already, but they don't have the practical experience, or they are afraid of large animals, or they're not comfortable with that. So this project is actually addressing all of that. So they actually physically inject the animals, they physically handle the animals, and all of that is changing what they think about a large animal, their attitude, if I can put it like that. So in the history, and it's continuously, we see that the students change their attitudes towards large animals. They're not so afraid of them anymore. They're more comfortable with that. So that's the big thing. But then they also learn some soft skills, and I think they are as equally important as actually handling the animals. Soft skills like working together in a group, addressing issues like in the group itself and how you do that, conflict and so forth, when you're tired and you don't want to go any further and so forth. So when the students come through that, the feedback that we're getting, that they're really happy that they have done that, because they come out a different student than they went in before. Andy, thank you very much. We're looking forward to speaking to the winner. Lisa, thank you. Yes, and good luck. Thank you. Good luck to all our students out there. And as I said here on this program, we'll be talking to one of the winners.
Na 'n 2 jaar afwesigheid gaan Nampo vanjaar volstoom voort en Plaas Media kan nie wag om jou daar te sien nie. Kom kuier gerus in ons kraal in die NutriFeeds verlengingssaal en kry 40% afslag op 'n veeplaas of ander tydskrifsubskripsie. Gebruik die promosiekode PN2022. Adverteerders, kom maak 'n draai en bespreek jou volgende advertensie by ons teen 'n spesiale Nampo aanbod van 25% afslag. Sien jou by Nampo Oesdag, 16 tot 20 Mei. Plaas Media, landbouinhoud wat werklik saak maak. Goeiemôre en welkom terug aan al die kykers van vandag se Plaas TV-program. Ek is Jean de Villiers van Plaas Media en hiermee bring vir julle die opkomende veilinge wat voorlê. Ons skop die week se veilingskalender met Bos Blanco Beefmasters se 67ste produksieveiling af. Dit is die veiling van vroulike diere. Hierdie veiling sal op die 27ste April by die Kroon Bouma net buite Kroonstad gehou word. Die aanbod op die veiling sluit 60 geregistreerde koeie met kalwers, moontlike 3-in-1s, 15 kommersiële koeie met kalwers van Beefmaster bulle, asook 140 dragtige verse van Beefmaster bulle in. Steven Matthews neem die veiling in sy hande en tree as afslaer op die dag op. Dan hou ons Maandag-Geendepoel hulle herfsveiling ook op die 27ste April by die Vryburg skougronde in die Noordwes. Die aanbod op die veiling sluit 50 bulle en 250 kommersiële vroulike diere in alle produksiestadiums in. Hierdie veiling word deur Noord-Kaap Lewende Hawe aangebied met Teens Visser as afslaer op die dag. Dan op die 3de Mei hou Komati Vallei Bonsmaras hulle tweede produksieveiling net buite Carolina. Die aanbod op die veiling sluit 30 geregistreerde bulle fase D getoets plus minus 50 SP en kommersiële koeie in alle produksiestadiums, asook 43 SP en kommersiële verse in alle produksiestadiums in. Hierdie veiling word deur BKB aangebied met Frik Verster en Billy Lions as afslaers op die dag. Op die 5de Mei hou die sentrale Tuli groep hulle 4de produksieveiling by B-Human in Bloemfontein. Die aanbod op die veiling sluit 12 SP bulle en 70 SP en kommersiële vroulike diere in alle produksiestadiums in. Hierdie veiling word aangebied deur Vleisentraal Noord-Kaap met Ellen Sinclair as afslaer op die dag. Ons sluit dan die week se kalender met Vlakte Bonsmara studiegroep se 16de produksieveiling af, wat op die 6de Mei op die plaas Doringpan tussen Modimolle en Rutan aangebied sal word. Die aanbod op die veiling sluit 35 bulle en 250 vroulike diere in alle produksiestadiums in. Hierdie veiling word aangebied deur Vleisentraal Bosveld met Mike Lassie as afslaer op die dag. En dit is al van my kant af vir die week se kalender. Tot volgende week. Totsiens.